Okey. So kita sambung Okey, yang tadi adalah kita discuss untuk dapatkan nilai CV. Okey. Okey, saya dah discuss macam mana sela masa ataupun interval bagi odometer test tersebut. Okey. So now untuk dapatkan CV kita perlu draw the graph for deformation over time. Okay, sama ada dia menggunakan square root ataupun menggunakan log. Okay. So untuk dapatkan the next consolidation properties yang lain, okay, sama ada dia ada dua kaedah, menggunakan log ataupun menggunakan scale graph yang biasa. Okay. Kalau menggunakan scale graph biasa, kita akan dapat V value, okay, volume of compressibility. Okay, kalau menggunakan log scale, kita akan dapat CC, coefficient of compression, compressibility, coefficient of compressibility, okay, dan akan dapat CR, okay, coefficient of recompression. So coefficient of compression dan coefficient of recompression, iaitu coefficient sebab tu decompress ataupun loading. Satu lagi coefficient unloading ataupun recompress, dilepaskan loading. Okay. Untuk dapatkan both these properties, okay, kalau menggunakan log, kita panggil log, okay, yang ini menggunakan normal graph, saya tulis N, normal graph. Okay. So kita mesti plot E, iaitu void ratio over stress P. Okay. Kalau menggunakan log, E iaitu void ratio over, saya tulislah log P. Okay. Okay. So this is the relation. Untuk dapatkan CC, CR, kita mesti plot this graph. Manakala untuk dapatkan MV, kita mesti plot E, P graph. Okay. So menunjukkan untuk establish this value, okay, kita kena apply a different stage of load. Okay. Okay, awak jangan confuse Okay, untuk CV, contoh CV, okay. Untuk CV, kita akan plot deformation, okay. Saya tulis D, deformation over time, sama ada di square root ataupun log. Sebenarnya itulah sebab saya dah terang sebelum ni. Okay. Cuma ia pada satu stress value. Okay, for example, okay, saya terang tak apa stress value yang kita apply untuk this consolidation testing. Okay. Kita akan apply pada satu stress value yang paling rendah, iaitu 3.125 kPa. Okay. Okay. Then we increase double dua kali 6.25 kPa. Okay. Kita kPa dah Okay. Lepas tu kita increase 12.5. Okay. Later on doublekan lagi 25. Double jadi 500. 50. 100. Okay. 200. Okay. 400. 800. Tak ingat sini sikit. 1600. Okay. Dan boleh pergi kepada
3,200. Okey. Tengok pada kapasiti ya. Kalau 2 meter mungkin boleh pergi pada 1,600 saja. Okey. So dengan melakukan this loading, okey, kita boleh dapat nilai CC, coefficient of compression. Okey. Untuk dapatkan CR, coefficient of recompression, so kita kena reload. Okey, maknanya beban yang kita dah apply, load yang kita dah apply, so kita, for example, if we use 3,200, so kita pergi pada stage yang lain, okay, kita reduce from 3,200 kepada 1,600, okay, dan mesti stage juga 800, 400, okey, dan memadai sehinggalah 200 saja. Okey. So from this reloading stage, kita akan dapat CR. Yang ni boleh dapat CC. Okey. Dan MV boleh dapat juga untuk kedua-dua proses. Okey. Okey. So awak imagine pada setiap satu loading dia perlukan 24 jam. Okey. So yang ni kerja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari. So lebih kurang 2 minggu diperlukan untuk complete a one cycle of consolidation test. Okay. Faham? Ada soalan? Okey, faham Okay. Lama je dah 2 minggu. Memang 2 minggu lah. So siapa yang nak buat final year project ke, nak menggunakan, nanti awak akan ambil final year project kan, nak menggunakan consolidation, baguslah untuk awak faham dan test. Kalau awak buat laboratory ataupun makmal nanti, awak akan buat, kalau buat fizikal kan, awak akan buat pada 100 minit saja. Selebihnya awak akan diberi raw data untuk awak proses. Mana awak belajar juga tetapi awak tak test, tak measure betul-betul di lab pada 2 minggu tersebut. Okay. Okay. So this is the loading stage yang terlibat The loading stages yang terlibat. Okay. So maknanya untuk untuk dapat CV, kita ambil lah yang mudah lah, menggunakan square root. Kita hanya test pada satu load. Okay. So menunjukkan CV pun dia ada value dia berbeza. Contoh pada 3.15 ada satu CV. Pada 6.25 ada satu CV. Pada 12.5 ada satu CV. So kerja dia memang banyak. Okay. Untuk kita analyze. Okay. So that's for the CV. Okay. So untuk CC, CR dan MV, kita mesti dapatkan what we call as the Voigt ratio. Okay, Voigt ratio ni adalah nisbah kelompangan yang ada di dalam tanah. Okay, so this nisbah akan diisi oleh air lah. Mana kalau ada ruang, which is if there has a void, it will be filled by water lah. Okay. Maksudnya pada setiap point ataupun pada setiap stress akan memberi satu value of E. Okay, nanti saya tunjuk cara nak kira nilai E tersebut pula. Okay. Sehinggalah kita establish a pattern ataupun a curve. Okay. From that curve, baru kita boleh tentukan nilai MV and also nilai CC or CR. Okay. Clear Okay. Saya tak masuk lagi, dia contoh. Okay. So that's the idea. So awak kena bezakan antara CV, which is untuk dapatkan coefficient of consolidation,
dengan CC, CR dan MV. Okay, so this CC and CR is very important untuk kita dapatkan the primary consolidation. Okay, untuk dapatkan the SC value bagi both sama ada MV or CC and CR. Okay, so kita pergi dulu untuk dapatkan MV, lepas tu kita continue dengan CC and CR. Okay. Okay, result of consolidation testing are presented by plotting, okay, the vote ratio at the end of each increment period against the corresponding effective stress, okay, linear scale or EP curve. Okay, so kita imagine this is our plot, okay, for the loading process, while this is for the reloading process. Okay, so MV only represent for the loading process, okay, not for the unloading process. Okay. So untuk dapatkan the MV, we should determine what is the AV. Okay, so AV we can gain from this slope. Okay. Untuk MV, there will be two value of MV. Okay, normally for one typical type of soil. Okay, so for example, for the green line, it may represent the MV from the range of 0 to, for example, 600. Okay, so and for the second MV will be obtained from the 600 to 1600 kPa. Okay. So apa maksudnya? Kalau kita tahu berapa nilai pressure yang akan dikenakan ke atas kita punya tanah, so kita kena decide, okay, what the value of the pressure. Sebab kita nak estimate settlement ataupun nak estimate the secondary consolidation, the primary consolidation value, okay, based on what pressure. Okay, for example, kita tahu pressure dia bersama dengan 1000 yang akan dikenakan. So kita based on MV determine from this red line. Kalau stress yang dikenakan kecil ataupun load yang dikenakan ataupun kita just apply a very low load, okay, so we may use the MV obtained from this green line. Okay, so maknanya untuk satu typical type of soil, dengan kita load sehinggalah 1600 to the maximum, kita boleh dapat dua MV value. Okay, so dia ada state kat sini, the value of MV is not constant and the only true for certain range of stress. Okay, so awak kena faham interpret result menggunakan MV approach. Okay, okay. So untuk dapatkan MV, AV perlu dibahagikan dengan 1 campur E0. Okay, so this E0 adalah value yang awal yang kita perolehi, ataupun kalau untuk mudah, E0 dikira menggunakan W water content times specific gravity of the soil. Mana datang rumus ni? Kalau awak masih ingat waktu awak soil mechanics ataupun waktu awak belajar peringkat awal dulu, dia namakan S E equal to W GS. Okay. Disebabkan tanah awak diconsider 100% or fully saturated, S awak akan menjadi 1. So dia akan jadi E equal to W GS. Okay. So what is the initial water content?
times the specific gravity. So awak dapatlah the value for the E. Okay. Or initial void ratio. Okay. Ada soalan? Okay, clear Tak ada berada. Okay. Okay, yang ini satu lagi kaedah yang mana menggunakan CC dan menggunakan log punya skill untuk dapatkan CC and CR. Okay. Metod yang sama, perlu kira nilai E dahulu. Pada setiap nilai E, kita tahu, pada setiap stress, kita tahu apa nilai E yang terakhir. So, kita plotkan dia. So, dapatlah this kind of pattern. Okay. So, for the second and the third curve, kita panggil second and the third curve. Sebab yang ni kita panggil first. And this is the loading process. Dan this is unloading or unloading process. Okay. So this is first, second, and third. For second, will represent the gradient will represent your CC, and the third will represent your CR. Okay. So ni gradient sama lah, maknanya kita dapatlah Y over X. Okay. Pilihlah mana point, the difference between Y over difference between X is the value for the CC. Okay, sama juga dengan CR, the difference of Y over difference of X is the CR. Okay. Faham? Yang ni straightforward lah. Maknanya CC, CR dapat terus. Okay. Ada reference yang mengatakan tak perlu kita buat unloading. Okay. Saya salah guna tadi, bukan istilah reloading, unloading. Okay, unloading. Okay. Sebab the first curve slightly similar with the third unloading curve. Okay. Sebab dia based on gradient kan. Okay. So kita boleh menggunakan the first curve, okay, to determine the CR value. Ialah anda kata kita betul-betul perlukan masa yang cepat untuk proses data, okay, dan perlu submit kepada klien, for example. So we can just estimate the CR based on the first curve during the loading process. Okay. 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 Okay, andai kata, ialah sebab untuk kita verify ataupun untuk validate balik this CR and CC value, so what should we do? We can use the empirical formula and correlation with other properties. Okay, so there are a lot of formula untuk determine the value for the CC and CR based on other soil properties. For example, liquid limit, okay, based on void ratio, okay, based on organic content, okay, ataupun based on specific gravity dengan plasticity index. So boleh digunakan all this value. Okay, normally for example, if we obtain the soil under undisturbed sample, so kita gunakan saja this formula. Okay, 0.009 times, okay, tentukan liquid limit daripada soil, okay, tolak dengan 10, so dapatlah the CC. Okay, so you can compare your result, okay, once you have run for the odometer test. Okay, remolded maksudnya kita tak ambil undisturbed sample, tetapi kita ambil sampel yang terganggu, yang maknanya yang tak dijaga dengan elok, dan kita bentukkan dia balik. Okay, that is the remolded. Okay, dan kita test. Okay, value dia kurang sedikit. Okay, disebabkan dia disturb punya keadaan. Okay, so kalau untuk menggunakan E0, okay, kita tak sempat nak buat, kita ambil the water content, tentukan specific gravity. So
E ditentukan bila water content darat dengan specific gravity. So boleh dapatkan the CC value juga. Okay. So sama juga dengan organic soil. Okay. Omega is the organic content. This is omega. Okay. So what should we do from the organic content? We just put in, okay, in the equation. So this is organic content, the omega n. Okay. Then obtain the value for the CC. Okay. So for low plasticity soil, okay, we include the E naught from the specific gravity times moisture content. So dapatlah the value for the CC. Okay. My advice is better for you to conduct for the odometer test. Okay. Baru lebih confident. Walaupun mungkin tanah ni adalah tanah daripada reference, mungkin menggunakan tanah yang bukan di-establish di Malaysia, mungkin tanah digunakan di-establish di negara-negara lain. Contoh macam UK ataupun US. Okay. Or we can base on critical state model from Road and Wood in 1978, okay, menggunakan specific gravity times plasticity index. So plasticity index kita boleh datang by Attenborough limit test. Okay. Okay, that is for the CC. Then we can determine also the CR. Okay, once we have determined the CC. Okay, so CC CR range dia dalam 0.05 hingga 0.2 cc. Okay, that is for CR. Or we can use this formula, which is CR is equal to CC times 1 minus A. So A is approximately as 0.8. Okay, for the GS of 2.7. Okay, so dia adalah syarat lagi. Okay, or PI over 370 is the value for the CR. Okay, so the best option is just spend at least 2 weeks to get the result from the odometer test. Okay. 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 Saya rasa saya berhenti setakat itu dulu kot. Ada soalan tak? Ada soalan tak untuk CC dengan CR? Ada soalan? Hello? Ada soalan? Tak ada. Okay. So saya berhenti setakat itu dulu. Sebab kalau saya nak tambah yang satu ni, dia punya explanation dia panjang. Okay. Sebab yang ni agak complicated sedikit untuk diterangkan. Okay. So nanti saya akan bagi satu video tambahan, okay, untuk support nak tentukan nilai sigma C tersebut. Okay. Okay, so saya berhenti sampai over consolidated soal. Okay. So jika tak ada soalan, kita stop di situ. Okay. Dan kita jumpa next Sunday. Boleh? Boleh, Doktor? Boleh, Doktor. Okay, seperti biasa ada soalan boleh tanya dalam WhatsApp group. Baik, Doktor. Okay, pastikan attendance, sebelum saya tutup attendance, pastikan semua sign in. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Selamat berbuka maghrib nanti. Okay. Awalnya berbuka, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.